Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue about 7.2 where we're going to learn about the last 3 learning outcome. Okay, jadi dalam video pada kali ini, I'm going to explain about elimination reaction and Grignard reagent. So first, kita nak tengok elimination reaction dahulu, dehydrohalogenation. Sebenarnya ini awak dah go through dalam tajuk alkene. Jadi kita macam recap balik about alkene reaction yang kita dah pernah go through dulu. Okay, so this is the preparation of alkene. From haloalkane, it will remove halogen and hydrogen. Okay, so this hydrogen and halogen and produce a carbon-carbon double bond. Okay, jadi produknya adalah kita salin balik yang tak terlibat dalam reaction. So single bond dah jadi double bond. And the side product plus HBr. Okay, jadi ini adalah alkene. So you already produce an alkene. So for the reagent must use a strong base. So KOH boleh and AOH also can. In the presence of ethanol as the solvent and reflux as the condition. Kalau awak ada haloalkane, memang reflux adalah condition for the reaction. Okay? Jadi, kalau kita ada haloalkane yang macam ni, hydrogen boleh dibuang from this carbon and also from this carbon. Okay, let's say if I remove hydrogen from carbon yang hujung ni, so the product will be CH3, CH2, CH double bond, CH2. Okay, kita dah buang halogen and hydrogen. Okay, plus if I remove hydrogen from this carbon, so the product would be CH3, CH double bond, CH, CH3. Okay, and plus HBr lah as the side product. Okay, jadi bila ada dua alkene macam ni, you have to label major and minor. Jadi kita nak follow Sazef rule. Okay, mana alkene yang lagi banyak alkyl group bonded to the C double bond C would be the major product. Okay, jadi kalau kita tengok alkene yang ini, satu sahaja alkyl group. For this alkene, ada dua alkyl group. Therefore, this alkene is a major product and this one is a minor product. Jadi kita kena label. Okay, dah dapat minor and major, then barulah siap about this reaction. Okay, another thing that you have to take note for the elimination reaction. Okay, kalau perasan sebenarnya dia menggunakan reagent yang sama. Okay, types of solvent used in a reaction of haloalkane with NaOH. Jadi sebenarnya untuk haloalkane, dalam topik haloalkane di chapter, ada dua reaction yang menggunakan reagent yang sama, NaOH. Okay, also can be replaced by KOH. But if we use a different solvent, it will produce a different product. Okay, so let's say for the first equation, the solvent used is water. Boleh juga awak nampak dalam bentuk aqueous. Kalau nampak aqueous NaOH or aqueous KOH, means the solvent used is water. Okay, the second one, ini yang baru kita go through tadi, dia guna ethanol sebagai solvent. Again, NaOH also can be replaced with KOH. Okay, apa yang terjadi di sini, for the first reaction, kalau kita guna H2O ataupun water as the solvent, okay, for this one is actually a nucleophilic substitution. Jadi, halogen akan keluar dan digantikan dengan nucleophile. NaOH, okay, dia akan putus di metal, dia akan bagi OH minus. Jadi, R will be bonded with OH plus NaX ataupun KX lah, depends on the reagent. Jadi, for the first reaction, kalau awak guna H2O, you akan dapat alkohol. What about the second reaction? Baru kita go through tadi, ini adalah elimination. Jadi, awak boleh nampak dekat sini, awak tukar je solvent, walaupun reagent yang sama, type of reaction pun terus berubah. Okay, apa yang berlaku HBr ataupun HCl depends on the halogen, dia akan eliminated. Okay, apa yang akan dapat dekat sini adalah alkene. Okay, single bond dah jadi double bond. Plus HBr lah yang dah dibuang tadi. Okay, so you going to get alkene as your product. So different solvent, kalau guna H2O ataupun aqueous, awak akan dapat alkohol. Kalau guna ethanol, you akan dapat alkene.
Okay. So yang ni kena careful sikit lah about the reaction. Okay, jadi kita dah habis elimination reaction. We're going to proceed with the last two learning outcome for chapter 7 about Grignard reagent. So Grignard reagent ni datang daripada this French chemist, nama dia Victor Grignard. So he found that in presence of ether, magnesium will react with alkyl and aryl halides. Jadi ini adalah haloalkane. Dia akan react dengan magnesium in the presence of ether. Okay, dia akan form organomagnesium compound. So, organomagnesium compound adalah organic compounds bonded with magnesium. So, these compounds or solution is called Grignard reagent. Dan Grignard reagent will react with most functional group in a synthetically useful way. So, untuk dia punya discovery ni, dia dapat Nobel Prize. Okay. So first kita nak tengok dulu macam mana kita nak prepare Grignard reagent. We will react the haloalkane, yang alkyl halide, aryl halide tadi dengan magnesium. Jadi awak kena ingat macam ni lah, kalau Grignard reagent guna magnesium. In the presence of dry ether, so ether yang digunakan kena dry, this is a solvent. Jadi atas arrow mesti tulis dry ether. Apa yang berlaku dekat sini? Dia akan putuskan bond dengan halogen. Jadi kita salin balik our alkyl group. Apa yang berlaku? This alkyl group will be bonded with magnesium. So halogen ni datang balik, dia akan bond dengan magnesium. Jadi apa yang boleh nampak dekat sini, magnesium tu dia masuk tengah-tengah antara alkyl dengan halogen. So this is Grignard reagent. Jadi kita dah dapat Grignard reagent kita. So Grignard reagent will undergo many reactions that makes them useful as a starting materials in the synthesis of other organic compounds. Jadi Grignard reagent boleh digunakan as the starting material untuk kita hasilkan organic compound yang lain. Apakah organic compound tersebut? Nanti kita tengok. So first nak tengok example dulu. So ini masih nak prepare Grignard reagent. So ingat macam yang saya cakap tadi, Mg akan masuk tengah ni kan. Jadi mula-mula dia akan putuskan bond dengan halogen. So kita salin balik alkyl group kita. Apa yang masuk dekat sini? Magnesium. So bromine pun attach dengan magnesium. What about the second example? Sama juga, putus dekat sini and then kita salin balik benzene ring. And apa yang masuk adalah magnesium dan chlorine datang balik bonded with magnesium. So this two is a Grignard reagent. Dah dapat Grignard reagent, barulah boleh further react. Dia akan react untuk menghasilkan beberapa organic compound. Seperti alkane, alkohol dan carboxylic acid. Jadi untuk Grignard reagent ni mula-mula awak akan guna haloalkane. So haloalkane react dengan magnesium dapat Grignard reagent. So from Grignard reagent boleh dapat alkane, boleh dapat alkohol, boleh dapat carboxylic acid. Jadi boleh nampak dekat sini banyak chapter yang boleh kita relate dengan Grignard reagent. So this Grignard reagent is quite famous in exam lah. Kalau tengok macam selalu keluar, so 2 tahun lepas, last year pun memang keluar ubat Grignard reagent. Jadi untuk topik haloalkane, hopefully boleh fahamkan about the Grignard reagent. Nampak macam banyak sebab ada 3 compound kan dekat sini. Tapi actually kalau dah faham reaction dia dekat mana, actually konsep dia sama sahaja. Jadi, kita nak tengok untuk alkane dahulu. So, apa yang berlaku? Grignard reagent is hydrolyzed. Ini satu lagi term yang awak kena faham. Kalau awak nampak hydrolyze atau hydrolysis, bermaksud H2OH+, dia punya reagent. Ataupun boleh juga kadang-kadang awak nampak soalan tulis H3O+. So, this is hydrolysis. To an alkane when warm with H2O in the presence of acid as catalyst. Jadi kena ada water. On the top of the arrow is the catalyst, H+. Apa yang berlaku? Dia akan putuskan bond with MgBr. Jadi kita salin balik our alkyl group. And H2O dia akan supply H+ dan OH-.
So H plus ni dia akan masuk dekat alkyl group. Tambah MgBr yang keluar tadi dia akan bonded dengan OH. Jadi awak akan dapat MgOHBr. Dia memang macam ni tau. Memang OH tu dekat tengah dalam kurungan. Okay. So you dah dapat alkane as the product. Jadi nak lagi faham, kita terus tengok example. So sama sahaja putus dekat MgBr. Jadi kita salin balik alkyl group kita. Okay, hydrogen akan bonded with the alkyl group. So kita akan letak kat sini hydrogen. Atau yang ni boleh je terus tulis CH3, CH3. Boleh je macam ni. Okay, tambah. Saya tulis belah sinilah. Tambah. Jadi MgBr yang keluar tadi, dia akan bonded dengan OH. So, MgOHBr. Okay, ni kena tulis for the side product. So, dah dapat alkane. Okay, nak lagi faham? Kita tengok example tu. Sama sahaja putus di MgBr, salin balik awak alkyl group. So, ini akan bagi hydrogen dan OH minus, so H plus dan OH minus. Hydrogen akan bonded with the alkyl group. Again, boleh je terus tulis jawapan produk dalam bentuk macam ni, CH3. Okay, boleh je. Okay, tambah. MgBr yang keluar akan bonded dengan OH. So, dapat MgOHBr. Okay, dah dapat alkane. Okay, what about this equation? Putus dekat sini, salin balik alkyl group, masuk hydrogen. Okay, atau boleh juga tulis CH3, CH2, CH3. Sama sahaja. Okay, tambah dengan MgOHBr. Okay, jadi sekarang awak dah dapat alkane. Okay, so hopefully boleh faham untuk yang ini. Reaction-reaction seterusnya yang melibatkan Grignard reaction pun sama. Dia mesti putus dekat MgX. Okay. Lepas tu yang ni dia akan tambah hidrogen. Jadi kita nak tengok sintesis yang seterusnya, penghasilan alkohol. Okey, tapi alkohol ni dia ada banyak sikit, dia ada 3 reaction. Okay, yang pertama, Grignard reagent react dengan metanal. Okay, metanal adalah aldehyde. Awak nampak al dekat belakang ni, aldehyde. Met bermaksud satu karbon. So aldehyde kan mesti double bond OH kan? Jadi satu lagi dekat sini adalah hidrogen. So, kalau Grignard reagent react dengan metanal, dia akan dapat primary alcohol. Alkohol yang berkelas primary. Okay, yang kedua, aldehyde. So, aldehyde adalah apa-apa aldehyde, dia mesti C double bond OH. Jadi, kalau metanal mesti satu karbon kan? Aldehyde tak kisahlah berapa banyak karbon pun, masih aldehyde. Okay, jadi yang ni kita letak R lah as the alkyl group. Jadi, awak akan dapat secondary alcohol. Okay. Yang terakhir adalah keton. Keton, C double bond O, mesti ada apa dekat sini? Karbon dan karbon. Okay, tak kisah tau berapa banyak karbon. Yang ni boleh je jadi 2 karbon ke, 3 ke, depends lah on the reagent that we use. Kalau guna keton, akan produce tertiary alcohol. Okay, metanal, aldehyde dan keton adalah carbonyl compound. Nampak satu chapter lagi yang kita boleh relate dengan Grignard reagent adalah carbonyl. So, haloalkane, alkane, carbonyl, alkohol, carboxylic acid semua boleh boleh relate dengan Grignard reagent. Jadi banyak chapter lah yang kita boleh relatekan dengan Grignard. That's why it's very famous lah in exam. Okay? Nampak macam banyak, ada 3 kat sini. Okay, tak apa. Kita go through one by one. Konsep dia masih sama macam tadi. Okay, jadi kita ada Grignard reagent dan dia akan react dengan metanal, produce a product. Okay, jadi mula-mula apa yang berlaku? Sama lah macam tadi, putus di MgX. Jadi dia akan dapat alkyl group, kita salin. So, alkyl group ni akan bonded with this carbon. Okay. Jadi, dia akan buka tau. Jadi, single bond dekat O ni. Okay. Sebab carbon kan boleh ada 4 bond je. Jadi, ini oksigen ni, dia akan bonded dengan MgX yang putus dengan R tadi. Okay. So, this is not a final product yet because dia baru react antara Grignard reagent dengan metanal. Kalau baca kat atas ni, follow by hydrolysis. Okay, so this is intermediate. Okay, not a final product yet.
Jadi kena ada satu lagi step hydrolysis. Tadi saya dah cakap dah hydrolysis H2O dan H+. So ini sama juga, dia akan bagi hidrogen dan OH. So hidrogen akan bonded dengan dekat O ni, MgX sudah keluar. So hidrogen masuk situ. Awak pun dah dapat apa ni? Primary alcohol. Okay, so this is a primary alcohol because carbon bonded with OH is a primary carbon. Okay, tambah dengan MgOHX. Okay, nampak tak ni? Side product mesti dapat macam ni. Okay, tak apa. Tak faham kat sini is okay. This is a general equation. Kita tengok example yang pertama. Okay, so for this one, okay, putus dekat sini. Lepas tu dia akan bond with this carbon. So, akan dapat CH3 bonded with this. Okay, jadi dia akan buka lah double bond jadi single. MgBr yang keluar tadi masuk dekat oksigen. Okay, ni baru intermediate follow by hydrolysis. Barulah dapat, okay, yang ni MgBr dah keluar, hydrogen masuk. Tambah MgOHBr. Okay, remember for this one, dia akan bagi hydrogen dengan OH. Okay, jadi hydrogen masuk dekat sini, OH masuk dekat sini. Okay, jadi ada dua cara equation yang kita boleh tulis untuk Grignard reagent equation. So, yang pertama buat step by step. Boleh juga kita buat macam ni tau. Okay, tulis arrow. On the top of the arrow, kita tulis metanol. So, since this is a first step, kita letak nombor 1. Ini adalah step yang kedua, jadi H2O dan H+, kita letak nombor 2. Okay. Mana satu nak guna? Nak guna yang atas ke yang bawah? Depends on the question. Kalau soalan minta intermediate, awak mesti guna equation yang atas ni, okay? Jadi, ini pun boleh juga soalan tanya dalam bentuk macam ni. So, kalau macam ni, awak tidak perlu tulis OMGBR ni. Tak perlu, terus dapat final product. Jadi, putus dekat sini, salin balik CH3. CH3 will be bonded to this carbon. Buka jadi single, okay, so saya kena tulis. Okay, buka jadi single bond. So, O, hash dan hash. So, bila hydrolysis, hydrogen masuk sini, OH masuk dekat MgOHBr. Okay, jadi dah dapat primary alcohol. Okay, so example yang kedua. Putus dekat sini, react dengan metanol. Okay, apa yang berlaku? This alkyl group will be bonded to this carbon. Jadi, dia pun buka jadi single bond. MgBr yang putus tadi masuk dekat oksigen. Jadi, ni baru intermediate. Follow by hydrolysis. Okay, salin balik yang ni. MgBr dah keluar, hydrogen masuk. Tambah MgOHBr. Okay, so sama juga macam tadi, saya boleh tulis step by step atau saya boleh terus tulis dalam satu equation. So, dekat atas arrow, saya letak metanol, mesti tulis nombor 1 sebab ini step yang pertama. Bawah arrow, saya letak H2OH+, sebab ini adalah step kedua. Okay, apa yang berlaku? Sama, putus. Salin balik kita punya alkyl group. So, dia akan bonded with this carbon. Okay, jadi carbon buka dulu. Hydrogen, hydrogen, O. And then, dia terus hydrolyze. Jadi, ini akan bagi H dan OH kan. Hydrogen akan masuk sini. Tambah MgOHBr. So, OH masuk dekat sini. Okay. Jadi awak boleh buat dalam bentuk step by step ataupun satu equation terus. Macam yang saya cakap tadi, depends on question. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada synthesis of secondary alcohol. Okay, yang ini sama juga macam tadi, cuma metanol kita tukar dengan aldehyde. Okay, so step yang pertama dia akan react dengan metanol. Grignard reagent react dengan aldehyde. And then you akan dapat intermediate. Putus dekat sini. So kita salin balik R1 bonded with this carbon. Okay, buka jadi single bond. MgX yang putus tu tadi masuk dekat oksigen. Jadi, belum final product lagi. Follow by hydrolysis. Again, ini akan bagi hydrogen dan OH. So, hydrogen masuk dekat mana? Dekat O. OH masuk dekat MgX. Jadi, MgOHX. So, awak dah dapat secondary alcohol because this carbon is a secondary carbon. Okay. Jadi, macam tak faham lagi, kita terus pergi tengok example. Okay, kalau perasan kan konsep dia sama sahaja. Putus dekat sini, bond with this carbon.
Okay, lepas tu buka jadi single bond. Okay, MgBr yang keluar tadi masuk dekat mana? Oksigen. This is not a final product yet. Kena hydrolyze, okay, hydrolysis, and this will produce this will give you hydrogen and OH. Okay, OH hydrogen masuk dekat situ. Ni. Macam mana dengan OH? Dia akan pergi dekat MgBr. Okay, dah dapat secondary alcohol. So, sama juga macam tadi, saya boleh tulis step by step atau saya boleh terus tulis dalam satu equation. Dekat atas, kita letak our aldehyde. Okay, aldehyde ni ikut soalan lah nak guna macam mana. Step yang kedua, kita hydrolyze. Okay, apa yang berlaku? Putus dekat sini, salin balik CH3, CH2. So, dia akan bonded with this carbon. Jadi, kita pun buka lah. Okay, hydrogen, CH2, CH3, and oxygen. Okay, jadi ini belum siap lagi. Lepas dia undergo second step dengan H2OH+, jadi dia akan bagi hydrogen masuk sini, tambah MgOH-Br. So, OH masuk dekat sini. Okay, jadi awak akan dapat produk yang sama lah, cuma cara kita tulis equation berbeza sedikit. Okay, example yang kedua. Putus dekat sini, bonded with this carbon. So, awak akan dapat intermediates like this. Okay, MgCl yang keluar akan bonded dengan oksigen. Belum siap lagi, kena hydrolysis. Okay, ini akan bagi H dan OH. Jadi, hydrogen akan masuk dekat oksigen. You akan dapat secondary alcohol. OH akan pergi dekat MgOH-Cl. Okay, jadi dah siap first step dan second step. Kalau saya nak tulis dalam satu equation, arrow, atas arrow kita letak aldehyde, so this is number 1. Bawah arrow kita letak H2OH+, this is number 2. Okay, putus dekat sini, salin balik alkyl, bonded with this carbon. Okay, buka. Hydrogen, CH2, CH3, and oxygen. Okay, bila undergo hydrolysis, dia akan bagi hydrogen dan dia akan bagi OH. So, masuk sini. Lupa nak bagi tahu, kalau perasan kan untuk Grignard reagent ni, okay, awak akan dapat menambahkan karbon ke dalam compound tersebut. Okay, cuba tengok reagent. Mula-mula kat sini ada 1, 2, 3 karbon. Yang ini ada cyclopentane. So, tengok produk. Dah dapat, dah sambung kan karbon dia. Jadi, satu lagi tips yang kita boleh nampak, kalau produk tersebut bertambah bilangan karbon daripada reagent, mesti guna Grignard. Okay, kalau alkohol lah, alkohol. Okay, dah settle. For example tu, jadi kita nak pergi kepada alkohol yang seterusnya, tertiary alcohol. Sama je macam tadi, cuma kita guna ketone. Okay, so Grignard reagent react with ketone, akan dapat intermediate. Putus dekat sini, salin balik alkyl group daripada Grignard, bonded with this carbon. Buka, dah jadi single bond. So, MgX yang putus tadi masuk dekat oksigen. Jadi, this is not the final product. Apa seterusnya? Hydrolysis. Again, this will give you H dan OH. Jadi, okay, hydrogen akan masuk dekat oksigen. Sekarang awak dah dapat, ini adalah tertiary carbon, tertiary alcohol. Okay, what about OH? It will bonded to MgX. Yang keluar dekat sini tadi. Okay, nampak tak dekat sini? Mula-mula kan, haloalkane awak ada R group macam ni. Lepas tu, dia punya produk ada bertambah-tambah bilangan alkyl group. Okay, jadi kalau daripada haloalkane ataupun carbonyl, lepas tu kan awak dapat alkohol yang bertambah bilangan karbon, most probably mesti guna Grignard reagent. Okay. Okay, example. Putus ini bonded with this carbon kan? Jadi, like this. Okay. MgBr yang putus tadi masuk dekat oksigen. Belum siap lagi hydrolysis. Again, dia akan bagi H dan OH. Okay, hydrogen akan masuk dekat this oxygen. And OH akan bonded with MgBr. Okay, dah dapat tertiary alcohol.
Okay, ini kalau saya nak tulis step by step. Kalau saya nak tulis dalam satu equation, arrow, atas arrow kita letak ketone. Ketone ini depends on question lah. Awak nak guna ketone apa. Okay. Yang kedua, step yang kedua kita akan undergo hydrolysis. So, putus dekat sini, salin balik CH3, CH2. And this will bonded with this carbon. Okay, buka. Oxygen, CH3, CH2, CH3. Okey, jadi kalau ikutkan, akan dapat intermediates kan dulu. Tapi ini kan terus second step hydrolysis. So, hydrogen masuk sini. OH masuk dekat MgBr. So, dah dapat produk. Okey. Yang seterusnya adalah example 2 for tertiary alcohol. Putus sini, bonded with this carbon. Dapatlah intermediates like this. MgBr masuk dekat oksigen. Okey, nampaklah ketone dia. Apa-apa ketone kita boleh guna. Okey, jadi belum siap lagi hydrolysis. And hydrogen akan masuk dekat oksigen. OH akan masuk dekat MgBr. Okey. Kalau saya nak buat dalam satu step, sama juga macam tadi. Atas arrow kita lukis ketone nombor 1. Bawah arrow, number 2, second step is H2O, H+. Okay, what's happened? Putus dekat sini. So, kita masukkan CH3. And dia akan bonded with this carbon. Lepas tu kita buka. Oksigen ke atas. CH3. And then yang ini adalah cyclopentane. Okay, lepas tu dia undergo hydrolysis tau. So, hydrolysis akan bagi hydrogen tambah MgOHBr. Jadi, kita dah dapat produk. Ini step by step. Ini one equation. Okay, jadi kena tulis 1 dengan 2 sebab dia memang step by step tau. Dia bukan awak react dengan dua benda ni dalam step yang sama. Dia satu step dan satu step. Okay, settle with the alcohol. Okay, sikit lagi. Ni yang terakhir, carboxylic acid. So, untuk carboxylic acid, dia akan Grignard reagent akan react dengan carbon dioxide followed by hydrolysis. Sama juga. Okay, apa yang berlaku? Okay, saya kena tulis. Putus dekat sini. Okay, R bonded with this carbon. Okay, kan ada 2 double bond. Jadi 1 double bond dia stay. 1 lagi dah jadi single bond. So, masuk oksigen. Okay, jadi MgX ni dia akan bonded dekat sini. Okay, jadi intermediates. Follow by hydrolysis. Okay, apa yang berlaku? Ini salin balik R, C double bond O, O kan? Okay, ini kan akan bagi hydrogen. So, hydrogen masuk sini. Dan juga OH tambah MgOHX. Okay, so this is carboxylic acid. Okay, dapat dah. Okay, kalau tengok sama je kan konsep macam yang tadi. Teruskan dengan example. Okay, jadi yang ini putus. Okay, dia akan bonded with this carbon. Macam tu. Okay, jadi MgBr bonded to this oxygen. Jadi ni belum final product lagi, intermediates. Follow by hydrolysis. Okay, jadi kita salin balik. MgBr dah keluar. Hydrogen akan masuk sini. Okay. Mana hydrogen? Tak ada ke? Ada. Okay. So, hydrogen akan masuk sini. OH akan masuk sini. Okay. So, this is carboxylic acid. Untuk carboxylic acid, sama je macam alkohol tadi. Awak boleh tulis step by step atau boleh terus tulis direct yang step 1 CO2, step 2 H2O, H+. Tapi saya tak tunjuklah sini. Jadi awak boleh figure out sendiri macam mana. Okay. Example 2. Putus sini. Bonded with this carbon. Okay. Macam ni. And MgCl masuk balik dekat oksigen. Follow by hydrolysis. And you akan dapat hydrogen bonded to this oxygen. Tambah MgOHBr. Okay. Jadi nampak ni salin je balik alkyl group. Ni this come from Grignard reagent. Ini datang daripada CO2. Okay. Jadi dah dapat carboxylic acid.
Sama juga boleh buat one equation terus, tapi saya tak tunjuk because I hope that you boleh buat by yourself, okay, sendiri. Okay, yang terakhir example 3, okay, putus dekat sini. Dia akan react dengan yang ni terus kita buat dalam bentuk satu equation. Nombor 1 CO2, nombor 2 H2H+, tapi ni salah lah, tak boleh guna yang ni tau. H2O, H+. Okay. Awak rasa apa yang berlaku? Ini kita salin balik kan benzin. Lepas tu dia akan bonded dengan karbon. And then double bond O. Dia mula-mula O. Lepas tu hidrogen masuk dekat sini. Dekat O tambah MgOH Cl. Okay. So since this is one equation, makanya boleh terus dapat carboxylic acid. Tak adalah intermediate tadi. Okay. Jadi kita dah go through ke semua reaction untuk Grignard reagent. I hope that you can understand how to produce alkane, how to produce alcohol, and how to produce carboxylic acid from Grignard reagent. Okay, jadi for chapter 7 dah habis. So that's all for this video. I really hope you understand about what you learned, okay, in this video. Thank you for listening.